बाबू आउ कौन होइछि दीक्षांत शिक्षा व्यवस्था रे सजगन पिला राजरे दीक्षांत शिक्षा दीक्षांत शिक्षा व्यवस्था रे सजगन पिला राजरे दीक्षांत अख्याति जे थिला सुख्याति ओटिला अख्याति जे थिला सुख्याति ओटिला हाईस्कूल टीवीर रूप रूपांतर हाईस्कूल टीवीर रूप रूपांतर ओ दशरय कार्यक्रम सुर जने दे ଆଉ କଣ ହେଇଛି କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି କର୍ମଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭାବ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ କୃଷି କର୍ମ କୃଷି କର୍ମଜୀବୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭାବ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ କୃଷି କର୍ମ ख्याति जे थिला सुख्याति अर्जिला ख्याति अख्याति जे थिला सुख्याति अर्जिला कुंजनी